there's no place I'd rather be. Hi guys, for today's video, nagdulot ko og grow a garden. So, let's go guys. Magdulot na grow a garden. So, modeling part 11 sa tong grow a garden guys. So, let's go, let's play. So, kita mo na, nindot kay ang sky karon guys. Yes, nindot kay sky kay. Nanapay bagong update. Yes, nanapay siya bagong update. So, yeah. So, kita mo guys na wala ang box dali kay ako ang unbox ya ako ang hatch niya kuan tanan mga kuan diri mga box nag ano mako kay dahaki nag ano sa kuan naghatag sa mga box ya unya so akong gipang hatch na diri atanan. Yes, so thank you po di ay sa ay lang okay, so lambi so thank you po di ako ang wait lang guys. Lang sa mani oy. Wait lang guys. Okay, so thank you po this sa ano guys sa nanghatag sa ko og fruit. Yes. Yeah, dahaki naghatag sa ko og fruit. So yes, so ato na siya ipang kuan kani katong na. Yeah. Kani siya oh. Yeah, para mo update po dali atong kuan ato ang garden. Yeah, para mo update atong garden guys. Yeah. Ay, hala. Bali ni siya. Murag bali no. Ay, bali. Bali judi ay. Wait lang ay. Ano ba ni? Okay, wait lang. Okay. So. Wait lang. Okay, ala din siya. Di siya. Okay, the verse. Ay, hala. Okay, wait lang. Okay, wait lang. Ito siya. Oh, the verse. It's so very nice. Okay, so yeah, okay na ni siya, oy. Walang hiwi. Okay, so yeah, mag-ano na tag seeds. Yeah, so wait lang. Feel na ko na free. Ano dyan free? Okay, so, yeah, watering. Watering. Okay, so, yes. Wait lang. Ay. Wala, okay, walay kuan. Orange tulip, wala stock, orange tulip. Yeah, so, morning kuan, guys, kaning morning bagong update pero why stock no stock guys. So yeah, so magunsa man ta karon mag-harvest ta. Yes, mag-harvest ta guys. Okay, so panindot sa atong garden. So kani ako nang ipangkuha akong ang katong mga carrots diri kay akong ipang poly og bitang og ember lily seed. Wait lang. Giubo ko. Okay, so ato siya poly og ember lily seed og sila. Oh my gosh. Okay. Ay nakadawat ko ani. Okay, mo ko blow. Okay, fox glove. Okay, I have a fox glove. Okay, so dito siya iputang fox glove. And then so banana. I have banana char. Okay, summer seed pack. Okay. So yeah. Wild carrot. Okay, I have a wild carrot. Okay, so yeah, dali natin ibutang. Ay napa di ay. Kinapa. Pear. Okay, pear. Okay, so yes. Dapat natutog pang kuano na niyo. Okay, para soul flower. Okay. So yeah. Okay. Pear Japon. Okay, so manguan pa ta guys, wait lang guys. Okay.
Wild carrot na ng Japon. Okay, so, yeah. Wild carrot, Japon. Feel na ko. I did die. Kontolo? Saan siya? Okay, so, yeah, napay din ako. So, wild carrot, Japon, guys. It's okay. It's okay. Okay. Kaya sa ako. Oh! Rose daylight. Okay. Okay. Dugay pa ani, uy. Okay, tama na niya itong kuno, uy. Tama na ni. So, yeah. Okay, tama na ni. Okay, so, asa na tipong tanom? Okay, dirian na lang, oh. Ay, wait lang, di ay. Naku, napakalimtan. Kani, i-hatch pa dit na to ni, oh. Yeah, i-hatch pa dit na to ni, yeah. Please. Oh! Oh, dinosaur. Oh. Okay, raptor siya. Okay, raptor. Ay, hala. Ay, nabutan ako sa garden. Okay, na siya. Dira lang siya, okay. So, yan. I have a raptor. Okay. Ako wild carrot. Wait lang. Ay, wow. It's a very nice naman akong garden, oy. Dili natin pong butang ang kuwan, oh. Yeah. Parasol. Parasol flower. Okay, so naapata. Liberty. I have a liberty. Okay. Kalimtan na magod ako. Gipang kuwan good. Dili agod ba? Gipang palit ako dili sa grow a garden. Yeah, I have a liberty di ay. Okay, naka-liberties. Okay, dira lang ka kuan ha, dira lang ka kuan. Sana siya. Dinosaur, yes. Okay. Permintera mag-update ang kuan no. Unsa na ha? Ang grow a garden, yeah, permintera siya mag-update kay yeah, abot lang. Permintera siya mag-update. Permintera i-update ni Jandal. Yeah. Jandal. Ay, wait lang. Na-harvest na ako. Na-harvest na ako akong kuhan. Ay, okay na. Okay ra. Okay lang yarn. Lavanism. Okay. I want to sell my inventories. Ooh, okay. So, yeah. Lavan. Tatagandagan na akong dinosaur dira. Ay, okay. Wait lang. Nag-lag ko. Corn seed. I have a corn seed. Okay. Okay, so, wala ko ninom sa akong ipang uy. Ipang palit sa kuan. Sa seed shop. Yeah, wala ko nakahinom do. No, sa akong ipang palit sa seed shop. Kasi kung sara akong ipang palit. Kung na-stock guys, kaya ako din pang paliton. Yeah. Pag naibagong update. Okay. So, padayon lang ta. Padayon lang tagtanom. Okay. 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 Okay na. Okay, humana di ay. Oh, ay. Avocado na kay avocado. Okay, dahil mo kong avocado, Dri. Oh. Asa man to, era, oh. Ay, asa man to, avocado na ko, eh. Era di, oh. Kaya, mo pa ni? Basta libog, uy. Libog siya. Levog. Char. Levog. Char. Levog daw, levog. Okay, levog daw. Okay, so... Daga man mga gipang mga kuan, mga seed na nindo. What dyan na lang dyan ako gipang tanong ba? Yes. Like, I'm so busy. Busy lang dyan kay ko. Busy sa school. Yeah. Wait lang. Okay. And, wait lang. And then,
Okay. So, yeah. So, brag, short atong video karon guys. Short. Sure. Okay, brag, short atong video karon. Wait lang. Short atong video karon guys. So, yeah. Wait lang. Short atong video karon kay, yeah. Dahil ako maboringan sa Grow a Garden, oy. Dahil na ko maboringan. So, murag diri aguro nakita tong video, guys. So, di na ko mag-gimo og part 12, oy. Kay, kapoy na jud kaayo, guys. Ba? So, yeah. So, murag diri aguro napita tong video, guys. So, please enjoy this video. So, mura to, guys. Bye-bye!